بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں, ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سچویشن از کوائٹ الارمنگ. ٹھیک ہے, الارمنگ اس حد تک ہے کہ ہم اب اس کو, جیسے کہ انگلش میں ایک ورڈ ہے نا, یوفیمزم, سنا ہوا ہے؟ یوفیمزم مینز کہ بہت سخت چیز کو نرم الفاظ میں کہہ دینا, تاکہ اس کا, جیسے ہم کہتے ہیں ہی از ڈیڈ تو ہم کہیں ہی پاسڈ میں, یہ یوفیمزم ہے. اصل میں یہ ہے گلوبل وارمنگ کہہ لیں یا یہ کلائمیٹ کرائسس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے جو یوفیمسٹک ورڈ ہے, ایکسپریشن ہے, وہ ہے کلائمیٹ چینج. وہ بس چینج ہو رہا ہے, سچویشن از کوائٹ بیڈ. اب دیکھیں نا کہ لائف سپورٹنگ میکنزم جو تھے وہ کیا کیا تھے. ون, سوئل, میں ایک پودا بنا رہا ہوں, مطلب سوئل. دوسرا ایئر. تیسرا پلانٹ اٹ سیلف. چوتھا واٹر. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے اندر ڈھیر سارے, اور ہر میکنزم اور ہر آرگنزم دوسرے آرگنزم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس ڈیپینڈنس کو وی انڈرسٹینڈ ویری ویری لٹل. یعنی یہ جو اس کو آپ کہتے ہیں ارتھ سسٹم سائنسز, ریلیٹیولی نیو سبجیکٹ ہے. جیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے گراف کا مطلب میپ کرنا, گراف بنانا. جیوگرافی دنیا کے میپ بنانا. اب میپ سے بات آگے ہے, ٹھیک ہے نا. دیر آر سسٹمز اینڈ دے آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر اینڈ کنٹینیوسلی چینجنگ اینڈ وی ہیو آلموسٹ نو آئیڈیا ہاؤ اٹ ورکس. ٹھیک ہے نا. سائنس بہت ہی انفنٹ کی, ٹاڈلر کی سٹیج پہ بھی ابھی نہیں ہے, رائٹ. تو وی نو ویری. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ پوچھیں کہ دنیا میں اسپیشیز کتنی ہیں, تو سائنٹسٹ کہتے ہیں ہمارا خیال ہے 3-4 ملین سے لے کر 100 ملین تک ہے. کتنی؟ فرام 3-4 بلین سے لے کر کہاں تک؟ 100 بلین تک. یعنی بالکل ہی اندازہ نہیں ہے کتنی ہے. مطلب ہم 4 دن کیمپ لگا لیں امیزون میں, وی فائنڈ thousands of more species undiscovered. لینڈ پہ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشیز کی تعداد, the biodiversity on land is much more. سمندر میں تعداد بہت زیادہ ہے, سمندر ہے بہت زیادہ. ٹھیک, تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی کاز کیا ہے. our knowledge is extremely little and extremely fragmented. ہے ہی نہیں آلموسٹ. پاکٹس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھ آئیں گی. اب سچویشن یہ ہے نا کہ ایئر کو ہم نے بالکل ہی پلیوٹ کر دیا, سوئل کو ہم نے روتھلیس انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ اور DDTs کر کر کے ساری تباہ کر لیا ہوا ہے. پلانٹس دنیا میں اتنے رہ نہیں گئے جتنے ہمیں ضرورت ہے, اور اوور وہ کری جا رہے ہیں. ایون ہم دیکھا تھا نا کہ وہ جو فشریز ہے, وی آر اوور فشنگ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹس اتنے روتھلیس طریقے سے کہ وہ ملینز میں تو ویسے ہی وہ کٹ پٹ جاتی ہیں. اینڈ واٹر از ٹوٹلی پولیوٹیڈ اینڈ اوشن کی ایسیڈیفکیشن ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لائف سپورٹنگ سسٹمز آر آل کرمبلنگ, ہیو آلموسٹ کرمبلڈ. تو یہ سسٹین نہیں کر سکتے اس پلانٹ کی لائف کو اس طرح سے, جس کو سائنٹسٹ کائنڈ آف انوائرمنٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ 5 ایکسٹنکشن تو ویسے دنیا میں ہوئی ہیں, 6th ایکسٹنکشن انسان خود کر رہا ہے. اور ہیومن ظاہر انٹیلیجنس میں, اپنے عقل میں, اس طرح سے زبان میں دوسری اسپیشیز سے چونکہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے, تو اس انٹیلیجنس میں اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, یہ فوسل جو ہم پڑھ رہے تھے, یہ ایک قسم کا آپ سمجھے کہ کئی سال پودے انرجی اکٹھے کرتے رہے, اور وہ انرجی سسٹم نے کہیں اسٹور کر کے رکھ لی. لیٹس اسٹور کر کے رکھ لی, فور دا نیکسٹ جنریشن دے ول یوز اٹ. سمجھ گئے آپ؟ اب آج کل ہم وہ 400 سال کی ایکیومولیٹڈ انرجی ایک دن میں اسپینڈ کرتے ہیں. اب سوچیں کہ پچھلی نسل نے کوئی چیز اکٹھی کی ہو, اور جو انہوں نے 400 سال میں اکٹھی کی ہو وہ ہم ایک دن میں برن کر دیں. شیل وی بی ایبل ٹو ریکیوپریٹ اینڈ ریپلینش اینڈ کنٹینیو؟ نو. سسٹینیبل یہی ہوتا ہے نا کہ اگلی نسلیں بھی کیا
रह सकेंगे. तो सिचुएशन ऑन ऑल लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स हैव क्रम्बल. यहाँ तक कि मतलब ये सारी आप इन शॉर्ट वर्ड्स देख लें कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो यूं ही एक लेवल से बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड है ये जिस तरह का भी है, हीट पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है इसमें. इसलिए हीट पकड़ ले तो ये छोड़ता नहीं है, तो ओवरऑल द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग. कहाँ से आ रहा है? 50% ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द व्हीकल्स. कहाँ घोड़े गधे ऊंट होते थे, और कहाँ अब दुनिया में लाखों मिलियंस व्हीकल्स हैं. तो 50% जो दुनिया में चीज़ें हैं वो तो व्हीकल से हैं, फिर इंडस्ट्री से हैं, और हाउस होल्ड तो बहुत ही कम है, ठीक है. दरख्त हम काटी जा रहे हैं. अब उसके ड्राइवर्स क्या हैं, क्यों काटी जा रहे हैं? ये सब कुछ जो हो रहा है कि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हम रूथलेसली कर रहे हैं, और हम चीज़ों को, एक तो ये है कि हम उस लेवल पे इल्म पे हैं कि अभी वो है नहीं, लेकिन ऐसा जो थोड़ा बहुत इल्म होता भी है वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं आता, क्योंकि साइंस कहती भी रहे तो बिजनेस या पैसे कमाने वाला या कैपिटलिस्ट वो साइंस के हिसाब से नहीं चलता, वो पैसे कमाने के हिसाब से चलता है. एंड दैट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. समझ आए? हाइब्रिड गाड़ी 100 साल पहले बन गई थी, लेकिन चूंकि तेल सस्ता था तो 100 साल के बाद वी फेल्ट के यार इसमें भी काम किया. तो जो असल चीज़ जो दुनिया में ये काम कर रही है वो है कमर्शियल फोर्सेस, पैसे कमाने की हवस. वो ये नहीं देखती कि दरख्त के साथ क्या होगा, और वो जब ये नहीं देखती तो वो दे इक्वेट एवरीथिंग टू मनी. मिसाल के तौर पर ये दरख्त है ना, तो इसको एक समझदार आदमी देखेगा कि ये दरख्त है, इससे मैं मेडिसिन लेता हूँ, इससे कितनी मखलूक एट द सेम टाइम पल रही है, ये मेरी सॉइल को रिप्लेनिश कर रहा है, ये मुझे साया देता है, और उसका ये फ़ायदा है कि ये मर भी जाए तो मैं इसके राइट. तो इट हैज़ टन्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम मेडिसिन टू फूड टू स्पीशीज़ टू इकोसिस्टम टू सॉइल टू इट्स लाइफ. इट्स फिल्टरिंग माई थिंग एंड इट्स एन काइंड ऑफ स्प्रिंग भी है, यानी एक किस्म का जो 99% जो पानी लेता है बाहर करता है, तो ये मेरे इन्वायरमेंट को कूल कितना कर रहा है. आप आम छत से वो कूलिंग नहीं पैदा कर सकते जो एक ट्री करता है, ठीक है. ट्री पे हमने लर्निंग फ्रॉम नेचर पे एक सीरीज़ की थी, उसमें ट्री पे हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी. अब एक ट्री है, ट्री का आपको ये व्यू लेना, ठीक है ना, कि व्हाट अ क्रिएचर. और एक ये है कि मैं ट्री को देखता हूँ कि ये ट्री $2000 का है या 5 लाख में बिक जाएगा, तो मैं ट्री को किसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ? बेईमानी. और उसके लिविंग की मुझे वैल्यू नहीं है. आई एम लिविंग फॉर कि ये इफ आई सेल इट आउट आई कट इट आउट. तो इंसान अब हर चीज़ को अपने अपनी पॉकेट्स में द कमर्शियल फोर्सेस सी इट एज अमाउंट ऑफ ग्रीन बैग्स, अमाउंट ऑफ डॉलर्स. तो उस जो अंधेपन ने, लालच ने, इंसान के लालच ने ये चीज़ पैदा की हुई है, एंड दे वांट टू सेल थिंग्स. उस जो सेल थिंग्स में फिर जो हमारे जैसा बंदा है जो काइंड ऑफ कंज्यूमर है, वो ही इज अनइंडेटेड बाय द नॉइस, फ्लडेड है ना. वो जिस तरह अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करता है, मैं कपड़े ले लूँ, मैं ये फूड क्यों ना खा लूँ, बगैर देखते हो कि ये फूड पता नहीं कितना ट्रैवल करके आई, और अब खामखा में मैं इसके पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं टिश्यू पेपर क्यों ना यूज़ कर लूँ, ठीक. तो हमारी जो हैबिट्स हैं इन ईटिंग, इन ट्रैवलिंग, इन कंज्यूमिंग, ये बंदा भी चाहता है कि ये ज़्यादा कंज्यूम करे. वो नहीं चाहता कि इकट्ठे बैठ के मिल के खाएँ, वो चाहता है कि 10 बर्गर बकरे बिके और उसमें से ज़ाया भी होता है. तो वो हम मील्स नहीं खाते ना, हम बकरे स्नैक्स खाते हैं. सोसाइटी जितनी ज़्यादा एटॉमिक होगी हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा है. जितनी सोसाइटी कंबाइंड रहेगी तो हम मील्स में खाएंगे, तो जाहिर है वो फिर बरकत होती है, जो इत्तेफाक में बरकत. सो इसके पीछे फोर्सेस तो यही हैं, जहालत और दुनिया का लालच. अब हमारे एंड पे नाउ आई थिंक इन द लास्ट पार्ट वी कम टू, हमें पता चल गया कि ये हो रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है. वी आर किलिंग आवरसेल्व्स, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और बाकी मखलूक को भी हम एक एज पे ला के खड़ा कर दिया, वेयर दे आर
काइंड ऑफ डेवस्टेटेड. अब पता है एक्सटिंक्शन किस रेट से हो रही है? ये ज़मीन अपने आप को स्पीशीज़ को मारती रहती है, जगाती रहती है, मारती रहती है, जगाती रहती है, नई स्पीशीज़ भी आती रहती है, राइट. उसकी वजह ये है कि ओवरऑल फ्लो ऑफ लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल स्पीशी बीइंग देयर. उनको काम में लाने के लिए वो आगे चलते रहते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल की लाइफ से वो सिस्टम की लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अब रिप्लेनिश का ये था कि एक स्पीशी इन 10 मिलियन एक्सटिंक्ट होती थी. अब वो एक स्पीशी एक डे में एक्सटिंक्ट हो रही है. इमेजिन द स्पीड विद विच वी आर किलिंग द स्पीशीज. वी आर नॉट लिविंग द. अब मसला हम अगेन इसकी एक वजह अर्बनाइजेशन भी है. देखना यूं ही हम अर्बन में आ जाते हैं, और इस वक्त हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन अर्बन एरियाज. हमारे साथ कल वो डॉक्टर साहब थे, ही इज काइंड ऑफ 60+. उसने कहा कि मैंने तो अभी 5 साल पहले देखा है कि गंदम का पौधा क्या होता है, ठीक है ना. हमारे जैसे लोगों को नहीं पता कि वो गाय और भैंस क्या होती है, समझ आ गई ना. द मोर वी आर इन द अर्बन, वी टेक फूड एज an equivalent of money or a commercial transaction or a money transaction. We don't see food as a spiritual activity, as a social activity or as a wellness thing. We see food as a commercial activity or as a money transaction. तो एक तो ये urbanization which is going to be, अब दुनिया में 70% लोग जो हैं in next 20 years might be living in, और वो सारे नेचर से डिस्कनेक्टेड होंगे, सारे उस प्रोसेस को समझ नहीं रहे होंगे, and they are just at the consuming end, and they are inundated by the noise created by the media today. समझ गया? तो ये है इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं. No knowledge, consumerism, over consuming things, driven by the commercial forces and the lalach, and they're driven by अर्बनाइजेशन. क्योंकि ग्रोथ है इस किस्म की, लोग शहरों में आ रहे हैं क्योंकि वो एक्टेबल डेवलपमेंट होती नहीं है, वो नहीं सकती शायद, ठीक. अब अगले पार्ट में हम करते हैं कि फिर हम क्या करें एज पर्सन.